la mithla lahu. Maka ini hadis yang terakhir dari pembahasan tentang keutamaan puasa menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Maka Imam Ibnu Abi Syaibah mungkin telah kita lewati. Maka dia Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah Al-Kufi, dia mempunyai kitab namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan penulis menukilkan hadis ini dari kitab musannafnya. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10. Maka dia termasuk di zaman Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan juga Musaddad ibnu Musarhad, dan dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini dia kedudukannya imam, dan Yazid ibnu Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 4 Maret 2026 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis serta Fikih dari kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang puasa Ramadan. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan penyebab seseorang dimasukkan kepada surga. Maka kita masuk kepada hadis Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Salamah ibnu Syuhaib ibnu Syabib, haddatsana Al-Hasan ibnu A'yun, haddatsana Ma'qil wa huwa ibnu Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita idza salaita as-salawatil maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dalika syai'a adkhulul jannah qala na'am qala wallah la azidu ala dalika syai'a. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang ke-8 yang menunjukkan tentang permasalahan keutamaan puasa penyebab orang yang melaksanakannya masuk surga. Dan pendalilannya jelas di sini. Wajah pendalilannya adalah, ya Rasulullah, bagaimana jika aku sholat 5 waktu dan aku puasa Ramadan dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tidak akan aku menambah amalan-amalan lain. Maksudnya dari perkara-perkara yang sunnah-sunnah misalnya, kecuali yang wajib tadi saja, puasa Ramadan terutama, ini poin pendalilannya. Maka apakah aku akan masuk surga? Dikatakan oleh Nabi, tentu kamu akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Diriwayatkan dari Salamah ibnu Syabib. Maka Salamah ibnu Syabib An-Naisaburi nazil Makkah. Dia belajar ataupun mengajar kemudian di Makkah, tinggal di sana. Dan dia imam di atas derajat siqah. Adapun Al-Hasan ibnu A'yun, maka dia hidup di tabaqah yang ke-9 dari Sigor Itba At-Tabi'i, dan dia dalam keadaan saduq hasanul hadis. Dan dari Ma'qil ibni Ubaidillah Al-Jazri, maka dia hidup di tabaqah yang ke-8 tawassut atau al-wusta dari para itba'ut tabi'in, dan dia saduq hasanul hadis.
Kemudian meriwayatkan dari Abi Zubair Ma'ruf Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, yang mana dia mudallis, namun di sini tidak berpengaruh karena dia meriwayatkan dari Jabir, dan periwayatannya kebanyakan dari Jabir dari Sabit. Hakada la. Maka periwayatannya dari Jabir di sini dia diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim memeriksa periwayatan Jabir, Abu Zubair dari Jabir, maka sahih. Poin pendalilannya, a'adhul jannah, qala na'am. Maka dengan puasa Ramadan ini aku menegakkannya dan sholat 5 waktu dan menghalalkan yang halal, yang haram diharamkan ya Rasulullah. Masuk aku surga padahal aku tidak menambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Kata Nabi, na'am, tentu. Maka ini wajah pendalilan yang jelas. Kemudian di hadis yang nomor 62 sama, sehingga kita tidak usah membacanya. Maka kita tambah satu lagi hadis dengan lafaz yang lain, nomor 63. Qala Ibnu Abi Syaibah haddatsana Yazid bin Harun an Mahdi ibni Maimun an Muhammad ibni Abi Ya'qub an Raja ibni Haywah an Abi Umamah. Qultu ya Rasulullah murni bi amalin adkhulu bihil jannah. Faqala alaikum bis-shaum. Alaikum bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Maka ini hadis yang terakhir dari pembahasan tentang keutamaan puasa menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Maka Imam Ibnu Abi Syaibah mungkin telah kita lewati. Maka dia Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah Al-Kufi, dia mempunyai kitab namanya Musannaf ibnu Abi Syaibah, dan penulis menukilkan hadis ini dari kitab musannafnya. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10. Maka dia termasuk di zaman Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan juga Musaddad ibnu Musarhad, dan dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini dia kedudukannya imam, dan Yazid ibnu Harun gurunya dia Al-Wasiti Al-Iraqi, hidup di tabaqah yang ke-9. Maka dia dari Sigar At-Tabi'in, dan dia juga imam muhaddis, Yazid ibnu Harun. Dan begitupun meriwayatkan dari Mahdi ibnu Maimun. Maka Mahdi ibnu Maimun Al-Azdi Al-Basri, dia hidup di tabaqah yang ke-6. Tabaqah yang ke-6 dari Sigar para tabi'in. Dari Muhammad ibni Abi Ya'qub. Maka Muhammad ibni Abi Ya'qub juga rawi yang sikoh dari Raja ibnu Haywah Al-Filistini, dari Filistin, yang mana dia hidup di tabaqah as-salisah, dia tabi'i yang pertengahan. Lalu di hadis yang terakhir ini, mana wajah pendalilannya? Ucapan sahabi yang agung, murni bi amalin adkhulu bihil jannah. Maka di sini sahabi yang agung, siapa sahabatnya di sini? Abu Umamah Al-Bahili. Siapa namanya? Sudai ibnu Ajlan. Yang mana Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Nabi dan mengatakan, murni, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku diamalin suatu ibadah yang mana adkhulu bihil jannah. Dengan ibadah ini aku masuk kepada surga. Apa kata Nabi? Alaika bis-shaum, maka wajib bagi kamu berpuasa. Puasa Ramadan terutama. Maka dikatakan alaika, maknanya wajib bagi kamu puasa Ramadan. Maka ini poin pendalilannya. Abu Umamah meminta amal untuk masuk surga, dijawab oleh Nabi puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan penyebab masuk kepada surga. Kemudian berkata penulis sahih, maka hadas sanad sahih lidatih. Maknanya hadis ini hadis yang sahih dengan jalan ini. Karena tadi di sanadnya dari rawi-rawi yang agung.
Maka sanad ini bertumpu kepada Yazid ibnu Harun imam, dan Mahdi ibnu Maimun siqah, dan Muhammad ibnu Abi Yaqub, dan Raja ibnu Haywah, dan Abi Umamah, semuanya siqah. Bahkan hadal hadis qad sahahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i fil Jami'is Sahih. Alhamdulillah, tonight is Wednesday night for Tuesday, 4 March 2026. It's like night for the 14 Ramadan 1447. Alhamdulillah, in this Masjid Al-Mubarak, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, we still learning this book, Al-Akhbarus Sahihatu fi Ahkami Siyami Ramadan, the authentic news about rules and laws of the fasting Ramadan. So we still in the chapter or in the feature fasting causes to enter to the paradise. So now we're reading to hadith inshallah, and this the last hadith in this feature. The first, qala al-Imam Muslim rahimahullah, from Jabir ibn Abdullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dalika syai'a a'adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallah la azidu ala dalika syai'a. Narrated Imam Muslim from Jabir ibn Abdullah. Jabir said radhiyallahu anhu that a man asked the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, what if I pray the prescribed prayers? The meaning is salawatil khams. And the second, fast Ramadan. Consider what is lawful to be lawful and what is unlawful to be unlawful. So the meaning here, I said this halal is halal, I said this haram is haram, not said haram to halal, all halal to haram, no. But consider it what is lawful to be lawful, unlawful to be unlawful. So, and do not add anything to that. The meaning do not anything is sunnah. So only pray 5 and only fasting Ramadan, not other fasting sunnah. So he said the Bedouin like this, very clear. So he said, and do not add anything to that. I am not make sunnah. Will I enter paradise? So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Naam. The meaning is yes, enter paradise. He said, by Allah. So he make swear. By Allah. The meaning is wallah, I will not add anything to that. I will not add anything to that. So only pray 5 and only fasting Ramadan, not fasting Itsnin wal Khamis, not fasting 3 days in the month. So can I enter paradise? Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Naam, yes. So this is the point. The point is fasting Ramadan can make who first enter to the paradise. And the second hadith narrated Imam Ibn Abi Shaybah, this the last hadith here, from Yazid ibn Harun, from Mahdi ibn Maimun, from Muhammad ibn Abi Yaqub, from Raja ibn Haywah, from Abi Umamah, who said, I said, O Messenger of Allah, command me to do something. Or we read the Arabic from Abi Umamah, qala qultu ya Rasulullah murni bi amalin adkhulu bihil jannah. Faqala alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. So from this hadith
Abu Umamah radhiyallahu anhu said, "O Messenger of Allah, command me to do something that will admit me to paradise. Please instruct me, ya Rasulullah, to do something, and for this admit me to paradise." So what Nabi Muhammad SAW saying? He said, "You should fast. You should fast." So this is the point. Fasting Ramadan wajib is better fast. And the other Siyam Daud, Siyam 3 days in the month, Siyam Ithnain wal Khamis. So you shall fast, for there is nothing like it. For there is nothing like it. So this hadith is sahih, narrated Ibnu Abi Shaybah, and he is sahih because all the men, Yazid ibn Harun Imam, Mahdi ibn Maimun, Muhammad ibn Abi Yaqub, Raja ibn Haywah, they all thiqah, trustworthy. So this hadith is sahih. So alhamdulillah, we done. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi